आजिर युवपीढ़ी घिबली आर्ट पछरे दीवाना थिबा बेले गंजाम जिला ब्रह्मपुर सहरर 1973 मसीहारू एही कोला देखाई बेस चर्चारे रहिछन्ती भास्कर महाराणा। एही कोलारे निज जीवनर 55 वर्ष अतिबाहित करिथिबा बेले आजिर आधुनिक दुनिया भितरे लुचि रहि जाउछि प्रतिभावानर प्रतिभा। स्थिर चलचित्र जहाँ पूर्वर होम थिएटर नाम जना जाउतला से कला को आज भी बंचाई रखिछन्ती भास्कर। ब्रह्मपुर सहरर लाठी ग्राम रे भास्करंकर जन्म। 22 वर्ष बयसरू भास्कर एही कला प्रति बेस आकृष्ट होइतले। विख्यात साप्ताहिक जन्ह मामुर कहानी को अस्थायी चलचित्र माध्यम जीवंत रूप देई घरे घरे प्रचलित करिबा प्रचेष्टारे आज पर्यंत लागि रहिछन्ती से। किंतु जेतेबेले टीवी मोबाइल बा इंटरनेट नथिला एई अस्थायी चलचित्र लोकमानंकर मनोरंजन माध्यम थिला। किंतु एहार चाहिदा वर्तमान आउ नाही। एही भली परिस्थिति रे वर्तमान आधुनिक युव समाज को नुआ ढंगर अस्थायी चलचित्र गढ़िछन्ति भास्कर। से मध्यरु गोटिए हेला मे आई हेल्प यू। चलचित्र गुड़िक शिक्षा एवं सामाजिक पारिवारिक उद्देश्य रे गठित होइथिबा बेले दर्शक एही चलचित्ररू किछि भल कथा शिक्षा लाभ करिले मो परिश्रमर फल मु पाई जिबि बोली कुहंती भास्कर। एबे भास्करंकर बयस प्राय 70 वर्ष। एही बयस रे मध्य पुओ सह काम करिले दुई बेला घरे चुल्ली लागे भास्करंक घरे। किंतु एबे भी भास्कर बाबू कुहंती कला ही मो जीवन। आपनकर ए जो स्थिर चलचित्र को नै करी बहुत परिश्रम तो लागुथबो। बहुत परिश्रम होछ आज्ञा। मो प्राय सकाळ समय रे मो समय रखिछि सकाळ 6 रु 7 राको मो ड्यूटी भाबी गिरी प्रतिदिन घंटा ले करछि किंतु मासजा करि पारुनी। मास को प्राय 20 दिन खंडे काम करछि आउ 10 दिन अन्य बाबद रे समय पहुंच। एथिरे जो चित्र आपण आंकुचंती से चित्र निजे आंकुची आज्ञा। प्रत्येक दिन कहानी लिखि सारा पारू कहानी जो संलाप करछि संलाप ही सारा पारू ताको धरिकी चित्र अंकन करछि। चित्र अंकन प्रथम ड्राइंग शीट रे करछि ड्राइंग खाता रे तापरे सेरा फेर हेगिरी मोर मन को पाई हेबे तापर मु ताको सेल्फन पेपर रे स्केच पेन रे आर्ट करिगिरी ताको सिनेमा पई उपयोग मेरी विदित करछि। एथिरे जो वॉइस आ गीत गाइछन्ती सेटा निजे आपण करछि। देखंतु जतबळ की विगत ठाकुराणी यात्रा एबे तो ठाकुराणी यात्रा चलछि 2025 साल रो 23 साल रो कथा हम कहछि। 23 साल की 2023 साल रे मोर 28तम सिनेमा हला मे आई हेल्प यू आंशिक इंग्राजी एवं शिव पुराण सामाजिक कदी केमिति करी रेकॉर्डिंग कले 3-4 हजार टाका खर्च लेडी आर्टिस्ट म्यूजिक इन सब विभिन्न लोगों को सहित जोगाजोग करी खर्चांत नले लेडीज वॉइस के सिनेमा आसोनी मैंने जे ही लेडीज निजे जेंट्स करी आको रात 11टा 8 रेकॉर्डिंग कली मोबाइल फोन रे ताको मेमोरी कर देगिरी वर्तमान सिनेमा देखौ। तो आरंभ को मसे रहितिला आपण ए जो स्थायी चलचित्र ऊपर आपण माने केबे जडित हले। आज की 52 वर्ष हे गेला आज्ञा। 1973 साल जो की करथली बुढ़ाबुढ़ जो ब्लैक एंड व्हाइट कलुसा तीनोटी प्रश्न सोमवार पत्र जादूकर मोनाओटाम सहज उपाय एमती हेले भल हुआ। जन्माष्टमी अमर विलास एमती बहुत गुड़िए सब करोटा कि सका समय घड़ी घड़ी लगी गोटे सिनेमा करने को वर्ष लगी आज्ञा। वर्ष वर्षर परिश्रम तथापि किछि आपण जीवन रे किछि ना जीवन रे मोर बड़ा आशा गोटे थिला कलाकार भत्ता जेमती कलाकार भत्ता केंद्रीय राज्य मिलता भल हुआ। मु गोटे एमती कलाकार एत परिश्रम पड़ुछि मन दे काम कर सरकार पाखक जापारनी। माननीय मुख्यमंत्री जी की नवीन पट्टनायक आज्ञा थे
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଳାଇଥିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟି ପାରିଲିନି। ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ଭେଟିଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଆଉ ଭେଟି ପାରିଲିନି। ମୋତେ ସାମନ୍ତ ବାବୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରମେୟ କମ୍ପାନୀର ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 10 ଜଣ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଳୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରିଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଯେଉଁ କହୁଛି ସେ ସମୟ ତ ଗଲା, ଯେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଛତ୍ରପୁର ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ରଖନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ବିଧାନସଭା ମତଦାନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଭୋଟଟା ଯୋଉ ହେଲା, ସେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଲାଗିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦିଥର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିଲାନି। ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍କନୀଧି ପଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଲାଠର, ତାଙ୍କ ବହୁତ ପୁରାତନ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାଉଛି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। 1/4 ସାଇଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କଲା ପରେ ରିଡକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି 1/4 ସାଇଜ୍ ବୋଲିକିରି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜେରକ୍ସ କପି, ଜେରକ୍ସ କାଗଜ କହୁଛନ୍ତି। ଜେରକ୍ସ କାଗଜରେ ଯଦି ଛବି ଅଙ୍କନ କରିକିରି ତ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ରିଡକ୍ସନ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛବି ପ୍ରତି 400-500 ଖଣ୍ଡେ, 350 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସିନେମା 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଶିବ ପୁରାଣ, ଏ ସିନେମାଟାରେ 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଡକ୍ସନ ଟାଇପ୍ର ସିନେମା ତିଆରି କରିବି, ତାହେଲେ 7-8 ହଜାର କି 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ 4-5 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, 15-20 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏପର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମର LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ମେମୋରି, ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏ ଯାକ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କାର କଥା। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦାଳକୁ ମୁଁ ଗତ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ବାଲପୁଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକିରି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରିକିରି ଗାଁ ଘର ବୁଲିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି। ସେଠି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଉଛି, କିଏ 150 ଦେଉଛି, କିଏ 200 ଦେଉଛି, କିଏ 500 ଦେଉଛି। ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ମୋର ଆଗାମୀ ନୂଆ ସିନେମା ହେଲା ମାଞ୍ଚି ତେଲୁଗୁ, ମାନେ ଆଂଶିକ ତେଲୁଗୁ। ଏଇଟାକୁ 15 ମିନିଟିଆ ସିନେମା କରିବି, ଇଣ୍ଟରଭେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଭଦ୍ରାମୀ ହାସ୍ୟ, ମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଦିଅ ଅର୍ଥ ଭେଦି କଥା ମୋର ସିନେମାରେ ସ୍ଥାନିତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କି ଅସୁର ମୋଚନ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁରେ, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିନେମା ହିରୋ ତ ଲାଠି ଆସିକିରି ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କହିବାର ସେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଜାଗା ଚାଲିଥିବ ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ କର ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଚି ତେଲୁଗୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଦହି ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ହାସ୍ୟରସ ଥାଇକିରି, ପରିବେଶ ଥାଇକିରି, ଭଲ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଥାଇକିରି, ଆଦର୍ଶ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟୁଜ୍।